हाय वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज हम नेटकैट यूज़ करेंगे और हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हम रिवर्स शेल कैसे यूज़ करते हैं और हम किस तरह एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी कॉर्पोरेट नेटवर्क एनवायरनमेंट के ऊपर। अब उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी पोर्ट्स ओपन हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे रिमोटली कोई भी अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब अगर आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर कोई भी ओपन पोर्ट्स छोड़ी हुई हैं जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी अटैकर उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा। वो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, काले लिनक्स है। दोनों इंस्टेंसेस मेरे VMware वर्कस्टेशन के ऊपर चल रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो लेफ़्ट कंप्यूटर है वो अटैकर है और राइट साइड पे है हमारा विक्टिम। तो जो लेफ़्ट वाला कंप्यूटर है उसे हम नाम देंगे एज ईव और जो राइट साइड पे हमारा कंप्यूटर है उसे हम नाम देंगे बॉब। तो अब उस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे जो पहला अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे वो ये है कि हम दोनों कंप्यूटर्स की टर्मिनल विंडोज़ खोल लेते हैं। अब बॉब की भी टर्मिनल विंडो खुल जानी चाहिए, इसे क्लिक करते हैं, ये खुल गई। अब इसके अंदर हम पहले प्रिविलेज यूज़र के तौर पे sudo su लिखेंगे और फिर हम अपना पासवर्ड देंगे। मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं इसे भी और इसे भी sudo su लिखते हैं और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दोनों का अटैकर और विक्टिम के कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो वो हमें रेड प्रॉम्प्ट के ऊपर ले आएगा। रेड प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि अब हम एलिवेटेड मोड में आ गए। पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने कंप्यूटर्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीनेम कर देते हैं इनका होस्ट नेम। तो उसके लिए मैं लिखूंगा nano/etc/host name और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नेम इसका कैली लिखा आ रहा है। इसे हम चेंज करके ईव कर देंगे जो कि हमारा अटैकर है। अब इसे आप कंट्रोल X क्लिक करें। जब आप कंट्रोल X करेंगे ये कहेगा कि यू वांट टू सेव, कह दें यस और जब आप इसे एंटर क्लिक करेंगे, अब आप कंट्रोल X दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। अब यही काम हम अपने बॉब के भी कंप्यूटर के ऊपर कर लेंगे। चलें, वो हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने etc होस्ट फाइल जो है इसकी वो मॉडिफाई करनी है। तो वो हम खोल लेंगे और यहाँ पे भी होस्ट फाइल के अंदर आप देखें कि काली लिखा आ रहा है, हम इसे भी चेंज करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे ईव और उसी तरह हम कंट्रोल O करेंगे और फिर इसको हम सेव करके बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम रीस्टार्ट कर लेते हैं अपनी दोनों मशीन्स, दोनों के ऊपर हमने यही चेंज कर दी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गई है, एट ईव हो गया और दूसरी तरफ बॉब हो गया। ईव जो है अटैकर है, बॉब जो है वो विक्टिम है। दोबारा से हम प्रिविलेज मोड के अंदर लॉगिन करते हैं, sudo su कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर गया हूँ एज सुपर यूज़र, वो हम बॉब के ऊपर भी कर लेते हैं। चलें, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें दोनों मशीन्स के IP एड्रेसेस ढूंढने। तो हम IP कॉन्फ़िग लिखेंगे अपने अटैकर के कंप्यूटर पे जो कि ईव है और देखेंगे हमारे पास IP एड्रेस आ गया। अब हम यही अपना कमांड पास करेंगे बॉब के कंप्यूटर के ऊपर। तो हमारे ईव के कंप्यूटर के ऊपर 192.168.32.130 आया, ये हमारा अटैकर है जो कि ईव है और हमारा जो विक्टिम है 192.168.32.132 है जो कि हमारा विक्टिम है जिसका नाम बॉब है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये दोनों IP एड्रेसेस आ जाते हैं तो अब हम देखते हैं कि हम एक पोर्ट ओपन करेंगे। सपोज़ इमेजिन करें कि एक पोर्ट ओपन है जो कि 8001 के ऊपर है। हम उसके लिए नेटकैट यूज़ कर रहे हैं और नेटकैट के यूज़ करते हुए कमांड हम एक पोर्ट ओपन करेंगे बॉब के कंप्यूटर के ऊपर जो कि एक कोई भी रैंडम ओपन पोर्ट हो सकती है जो कि रीचेबल होगी ईव को। अब जब हमने एंटर किया तो उसने लिसनिंग स्टार्ट कर दिया पोर्ट 8001 के ऊपर बॉब के कंप्यूटर पे। तो हमने ये पोर्ट ओपन कर दिया। अब क्योंकि अटैकर ईव है, उसने ढूंढ लिया है कि एक पोर्ट ओपन है जो कि बॉब के कंप्यूटर के ऊपर है जिसके ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। तो उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी ईव और ईव उसका IP एड्रेस लिखेगी अपने विक्टिम का और उसके बाद लिखेगी कि पोर्ट 8001 जो कि उसे ओपन मिली है उस चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करेगी। जैसे ही वो कनेक्ट करेगी उसे ये मैसेज बॉब को नज़र आएगा कि कोई कंप्यूटर अननोन कनेक्ट हुआ है जिसका IP एड्रेस 130 है, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये कौन है।
اب اس کے بعد ہم ایک اور کام کیا کریں گے کہ ہم ایک میسیج بھیجیں گے اپنے نیٹ کیٹ یوز کرتے ہوئے ایو کے کمپیوٹر سے، جو کہ اٹیکر ہے. وہ میں نے یہاں پہ میسیج لکھا اور اب یہ میسیج میں سینڈ کروں گا باب کے کمپیوٹر پہ. تو باب کو ایک منٹ یہ میں مٹا دوں ذرا یہاں سے پہلے، اور یہاں پہ جب میں سینڈ کروں گا تو باب کے کمپیوٹر کے اوپر آ جائے گا کہ آئی ایم ایو اور میں اب آپ کی نئی ہوسٹ ہوں. تو اس طرح آپ کسی بھی کمپیوٹر کی اوپن پورٹس دیکھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دوسرے اس کے اوپر کمانڈ شیل کس طرح ہم اٹیک کرتے ہیں تھرو اے کمانڈ بیش پروسیس کے اوپر. تو ہم کیا کریں گے کہ اسے ایگزٹ کر دیں گے. دوبارہ سے ہم ایک نئی لسٹنگ پورٹ اوپن کریں گے باب کے کمپیوٹر کے اوپر، لیکن اس ٹائم ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ہم اسے اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اس کے اوپر ہم کوئی ریموٹ کمانڈس بھی ایگزیکیوٹ کر سکیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ میں نے دوبارہ سے پورٹ اوپن کی ہے، لیکن میں اس طرح اوپن کر رہا ہوں کہ وہ بن اور بیش میں یوز کروں گا، جس کے تھرو میں ریموٹلی اگر کوئی بھی کمانڈز ایگزیکیوٹ کروں گا تو وہ میری جا کے کمپیوٹر پہ ایگزیکیوٹ ہوں گی، جو کہ باب کا کمپیوٹر ہے. دوبارہ اسی طرح ہم کنیکٹ ہوں گے، اسے نوٹیفیکیشن آئے گی باب کو کہ کوئی کنیکٹ ہوا ہے فرام آئی پی ایڈریس 130 جو کہ ایو کا آئی پی ایڈریس ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ اب مجھے ایکسس مل گئی ہے تو میں ریموٹلی کوئی بھی کمانڈ رن کر سکتا ہوں جس سے مجھے اپنے ٹارگٹ کمپیوٹر کی انفارمیشن مل جائے گی. اب یہاں پہ اگر میں ہوسٹ نیم لکھتا ہوں تو مجھے اسے باب دکھانا چاہیے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے ٹارگٹ کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن لے رہا ہوں. اب اسی طرح اگر میں اپنے ریموٹ کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس فائنڈ کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا آئی ایف کانفگ، اور جب میں انٹر کروں گا تو مجھے اپنے جو ٹارگٹ کمپیوٹر ہے جو کہ باب ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ باب کا آئی پی ایڈریس 192.168.32.132 ہے. اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کی کوئی بھی اوپن پورٹس ہوں گی آپ کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی آپ کے کمپیوٹر کی ولنریبلٹیز ڈھونڈ سکتا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ ایک فائل کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ مٹا دیتا ہوں ایکسٹرا انفارمیشن. ہم ایک فائل کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں باب کے کمپیوٹر کے اوپر جو کہ ہمارا ٹارگٹ کمپیوٹر ہے. اس کے اوپر ایک فائل کریٹ ہو گئی ہے لیکن باب کو اس کا پتہ نہیں لگا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس فائل کے اندر ہم کچھ کانٹینٹ ڈالتے ہیں. اس کانٹینٹ کے اندر ہم لکھیں گے ایکو، فار ایگزامپل لکھتے ہیں پاسورڈ از 1337، فیک ایویڈنس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل ہے. تو جو فائل باب کے کمپیوٹر کے اوپر جنریٹ ہوئی ہے جس کا نام فیک ایویڈنس ہیئر ہے، اس کے اندر ہم نے کچھ ٹیکسٹ بھی لکھ دیا. اب یہ انفارمیشن جا کے باب کے کمپیوٹر کے اوپر سیو ہو گئی ہے. اب باب کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر ایک فائل ملتی ہے، اسے وہ اوپن کرنے کی کوشش کرے گا، اور نارمل طریقہ ہے اس کا کہ اگر کوئی بھی فائل آپ کو کالی لینکس کے اوپر ٹیکسٹ فائل وغیرہ اوپن کرنی ہے ہم اسے کیٹ لکھ کے یوز کرتے ہیں. تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کیٹ اور فیک ایویڈنس ہیئر ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، اور جب آپ اسے انٹر کریں گے تو آپ کو اس فائل کا کانٹینٹ بھی نظر آ جائے گا. تو اس طرح ہم کسی بھی کمپیوٹر کے اوپر جس کے اوپر بھی ریموٹ پورٹس اوپن ہیں اس کی ہم سیکیورٹی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم فائلز کریٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر فائلز ایڈٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے اٹس آلویز ریکمینڈیڈ کہ آپ بہت خیال رکھیں کہ کون سی پورٹس آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اوپن ہے، کون سی آپ کو چاہیے، کون سی نہیں چاہیے. اور یہ ہمارا ٹیوٹوریل تھا. تھینک یو ویری مچ.